lo que hace lo de tu grupo y tu grupo social, so you can be liked and Para- respected by them. para que puedas ser querido y respetado por ellos. I struggled with that. Yo batallé con eso. Till today, I still do. I'm not gonna lie. Hasta el día de hoy aún batallo un poco, no voy a mentir. I'm human, Soy humano and I do have struggles. y tengo batallas. I always want the best. Siempre quiero lo mejor. And I've been looking at this every single day, and I've been taking it and my granted. Y he estado viendo esto todos los días y lo he estado tomando, lo he estado viendo. And I saw this man Miré a este hombre in the Bible en la Biblia called Daniel. llamado Daniel. And let's go to Daniel chapter 1, Vayamos a Daniel capítulo 1, verse 3. versículo 3. You guys may be seated, Pueden permanecer sentados and I'm going to read. y lo voy a leer. It's going to start off on verse 3. Empezamos con el versículo 3. It says, Then the king ordered Ezra, the chief of staff, to bring the plan list some of the young men of Judah rural family and other noble families who had been brought to Babylon as captives. Just 3. I'm going to read To where? to 20. Okay. Dice versículo 3, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, perdón. Select only strong, healthy, and good-looking young men, he said. Make sure they are well reserved in every branch of learning, and are gifted in knowledge and good judgment, and are suited to serve the royal palace. Train these young men in the language and the lecture of Babylon. Dice el 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. The king assigned them a daily routine of food and wine from their own kitchens. They were to be trained for 3 years, and they would be entered in the royal service. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Daniel, Hananiah, Mishael, and Israel were the 4 young men chosen from all the tribe of Judah. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. The chief of staff renamed them with these Babylonian names. Daniel was called Bishazul, Hananiah was called Shudha, Mishael was called Misha, and Zena was called Abizol. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. But Daniel was determined not to define himself by eating the food and wine given to them by the king. He was asked to the chief of staff for permission not to eat the unacceptable foods. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Now, God had given them, the chief of staff, both respect and affection for Daniel. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. But he responded, I'm afraid of my lord the king, who has ordered you that you eat this food and wine. If you become pale and compared to other youths your age, I'm afraid the king will have me beheaded. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Daniel spoke with an Asnasman, who had been appointed by the chief of staff to look after Daniel. Please test us for 10 days on the diet of vegetables and water. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y que nos den legumbres a comer y agua a beber. At the end of the 10 days, see how we look
Compare us to the others, young men who are eating the king's food. Then make your decision in the light of what you see. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. The attendants agreed to Daniel's suggestions and tested them for 10 days. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. At the end of the 10 days, Daniel and his 3 friends looked healthier and better nourished than the young men who had been eating the food assigned by the king. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. So after that, the attendant fed them only vegetables instead of food and the wine provided for others. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. God gave these young men an unusual appetite for understanding every aspect in literature and wisdom, and God gave Daniel the special ability to interpret the meanings in visions and dreams. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. When training period ordered by the king was capitated, the chief and staff brought all the young men to the king Nebuchadnezzar. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que les trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. The king talked to them, and no one impressed them as much as Daniel and his friends, so they entered the royal service. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Whenever the king counted them in any matter required wisdom and balance and judgment, he found them 10 times more capable than any of the managers and the entertainers in the entire kingdom. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Daniel remained the royal service in the first year of reign of the king Cyrus. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. I just want to do a little prayer before I start preaching today. Vamos a orar. Lord, thank you for having us here, Lord, and just open up our minds. You guide us where I need to go today, Lord, and just help us understand your word of God today, Lord. And you just be with us here, Lord, today, and thank you for everything that you have given us. Amen and amen. So I like this man, Daniel. Este hombre Daniel. The king ordered them young, strong, healthy young men. El rey los llamó a ser a hombres jóvenes y saludables fuertes. They were called to be young. Fueron llamados a ser joven, Not old, no viejos, young. joven. And they had to be ready to be put to work. Y tenían que estar listos para ir a trabajar. They had to be ready to be ready in the service in the royal palace. Tenían que estar listos para poder servir en el palacio They del rey. had to be ready to learn a new language. Tenían que estar listos para aprender un nuevo They lenguaje. had to be ready to learn a new lecture. Tenían que estar listos para aprender nueva lectura. The king ordered them to eat the food that the king ordered them to eat, El rey les ordenó que comiese la comida que el rey ordenó, to drink wine, que tomaran vino and to train for 3 years straight. y que entrenaran por 3 años seguidos. Daniel, being a child of God, Daniel, siendo hijo de Dios, knew those things were not right. sabía que eso no estaba correcto. He was a child of God. Él era hijo de Dios. He knew his purpose. Él sabía su propósito. Now, if you're writing notes down, Ahora, si usted está anotando, I want you to write this first note. quiero que anote esto. Stand your ground. Manténgase firme. That's what Daniel did. Eso fue lo que Daniel He hizo. stood his ground. Se mantuvo firme. Even the king told him, Hasta el rey le dijo, you had to do this, tienes que hacer esto and you have to listen to me. y tienes que escucharme a mí. Because you come from Israel. Porque vienes de Israel You're coming to this new country. y vienes a este nuevo país. So you have to listen to me, not your God. Así que tienes que obedecerme a mí y no a tu Dios. So what do we struggle in today in this lifetime? ¿Con qué batallamos nosotros hoy en día? What kind of friends do we bump into?
¿Qué clase de amigos, con qué clase de amigos topamos? What kind of struggles do you find yourself in? ¿Qué clase de batallas te encuentras? Let me tell you my experience. Déjame decirte mi experiencia. I want to put myself in you guys' shoes. Quiero ponerme en sus zapatos. When I was in high school, Cuando yo estaba en la high school, I had my 3 friends. tenía 3 amigos. I'm not going to name them, No los voy a nombrar, but one time pero una vez I turned 18 cumplí 18 and I was leaving work, y salí de trabajo and my friend sent me messages. y mi amigo me mandó un mensaje. Hey man, you're turning 18. Estás cumpliendo 18, Let's celebrate. vamos a celebrar. And I was like, all right, let's celebrate. How are we going to celebrate? Y yo le dije, ok, vamos a celebrar. ¿Cómo vamos a celebrar? We got you. Don't you worry about that. We just need you to bring us $50 Le dijo, no te preocupes, nada más tráenos $50 and you be the ride. y tú se provee el carro. All right. Dije, ok. When I got off work, it was 10 o'clock. Salí del trabajo, eran las 10. And I told my girlfriend, which is now my wife, Le dije a mi novia, que ahora es mi esposa, I told her that I'm going somewhere. le dije que iba a algún lugar. I didn't explain where I was going to go, Le expliqué dónde fui and I didn't know, and she didn't know where I was going to go. y no le expliqué a dónde fui y ella no sabía a dónde iba a ir. And I lied to my mom. Y le mentí a mi mamá. I told my mom I was going to get off work late. Le dije que iba a salir tarde del trabajo. She didn't know my hours of work, Ella no sabía mi horario de trabajo, but she knew I always got off work late. pero sabía que salía tarde. So that night, Y esa noche, my friends and I, mis amigos y yo, my friend bought a whole bag of weed, mi amigo compró una bolsa de marihuana, a whole bag, toda una bolsa, and he got on the car, y se metió al carro, and my other friend got in the back of the car. y mi otro amigo se subió en la parte de atrás. I gave him my $50. Le di mis $50 We all gave our share, y cada quien nos repartimos. and we drove to Mount Nebo, Y nos fuimos a la montaña Nivo. and we went to go buy a lighter. Fuimos a comprar un encendedor, We went to go buy some food, fuimos a comprar comida and we drove to the mountain, y nos fuimos a la montaña. and we started smoking. Y comenzamos a fumar And I started getting so high. y yo me empecé a drogar. And then my wife started sending me messages. Y mi esposa me comenzó a mandar mensajes. And she said, where was I at? Me preguntaba que dónde estaba. Well, she was kind of getting a little annoying. Y ya se estaba media molestando. So I turned off my cell phone Entonces apagué mi celular so she wouldn't know my location. para que no supiera mi locación. But my friends also had my girlfriend as a friends in Snapchat. Pero mis amigos también la tenían como amiga en el Snapchat. And so they started posting. Y ellos comenzaron a postear. And then I didn't know that she saw the posts. Y yo no sabía que ella lo miró. And then, maybe the next day. Well, anyways, we were getting so high and everything. Nos estábamos drogando I didn't know where I was at. y yo no sabía dónde estaba. I didn't know where in the world I was at that day. En ese día, en ese momento no sabía dónde estaba. All I knew was that I was happy temporarily. Todo lo que sabía es que estaba feliz temporariamente. We were driving back home, De regreso a casa and I was going to drive. y yo iba a manejar. I got into the car. Me subí al carro, My friends got on. mis amigos se subieron. My friend that has more experience than me driving when he's high, Mi amigo que tiene más experiencia en manejar cuando está drogado, he's like, hey, I'll drive for you because you really have not gotten high before, but I got you. I'll drive. dijo, déjame manejar porque tú nunca has manejado drogado antes y déjame hacerlo yo. I was like, no, I got it. It's my car. No one else drives my car for me. Y le dije, no, está bien, es mi carro y nadie más lo maneja por mí. So I started driving my car, Comencé a manejar mi carro, and I didn't know, and I saw a big rock, no sabía, miré una roca grande and it scraped the whole side of my car, y raspó el lado de mi carro and I freaked out, y me asusté and I didn't know what to do. y no sabía qué hacer. And my friend was like, hey, hold up. Y mi amigo me dijo, espera, He tried to open his door, trató de abrir and su he couldn't puerta open it y no la podía abrir because it was in his side of his door that I crashed. porque estaba al lado de donde había chocado con la piedra And I was freaking out. y estaba asustado.
So he got off and they helped me try to back off the car and everything. Se bajaron y me ayudaron a empujar el carro hacia atrás A miracle, we got it off. y de milagro lo logramos, But I was freaking out pero aún estaba asustado because I didn't know what I was going to tell my mom about that. porque no sabía cómo le iba a decir a mi mamá sobre eso. It was my car, Era mi carro, but also I had to explain to it pero también tenía que explicar sobre ello because she was going to ask what happened to your car. porque me iba a preguntar qué le pasó a tu carro. I didn't know what I was going to say. Yo no sabía qué le iba a decir. I was telling my friends, what should I tell my mom? Le preguntaba a mis amigos qué le digo a mi mamá. They're like, dude, you're freaking out for nothing. Le dijo, te estás asustando por nada. Just relax. Solo relájate And here's another joint. y aquí está otro. Smoke it, Fúmatelo, relax, relájate and we're going to go somewhere else. y iremos a otro lado. And we went to this lake, Y fuimos a un lago and went to go get more high. y nos fuimos a drogar aún más. And then I was to a point where they were just driving, Y llegué al punto donde solamente estaban manejando and I was just in the back passenger seat, y solamente estaba en el asiento de atrás, trying to see if I was okay, tratando de ver si yo mismo estaba bien, if I was tripping out, si estaba muy drogado or if I was somewhere, o si estaba en algún lugar. because I wasn't feeling right. No me sentía bien. They drove to Walmart. Manejaron a Walmart. Little drug addicts have this little thing so they can lower down the drug. Los adictos saben encontrar cosas que los ayudan a bajarse tantito. They bought milk, Compraron leche and they bought me cookies. y me compraron galletas. They're like, look, drink this milk before you go to bed Dijeron, tómate esta leche antes de dormir and eat a little bit. y come un poquito. And that's what I did. Y eso fue lo que hice. And that's my story of how my friends pressured me to start doing drugs. Y eso es mi historia en cómo mis amigos me presionaron a comenzar a usar drogas. And that's just my half right there. Y esa es solo mi parte ahí. That's not all of it. No es todo. And you might be asking yourselves, how in the world can Miguel let someone like me come up here and preach to you guys if I've done all this? Y quizás te estás preguntando cómo puede permitir que esté parado aquí predicando al haber hecho ya todo esto. Because we're used as testimonies. Porque somos usados como testimonios. God left us as testimonies Dios nos dejó como testimonio to preach to others para predicarle a otros, so they can see the example we can set for them. para que ellos puedan ver el ejemplo que nosotros podemos ser para So ellos, we can see how our life has changed. para que podamos ver cómo nuestra vida ha cambiado. And we can see. Another example I want to use is choose your friends wisely. Otro ejemplo que quiero usar es elige tus amigos correctamente o And sabiamente. I preached this a month ago, Y prediqué esto hace un mes and I don't want to recap it again y quiero recaptar un poco because my wife was looking at my notes yesterday, porque mi esposa estaba viendo mis notas ayer and my wife was like, "Are you going to preach the same thing you preached last month?" y me preguntó, ¿vas a predicar lo mismo que predicaste el mes pasado? No, I'm not going to preach what I preached last month, but if I have to, yes. Le dije, no voy a predicar lo mismo, pero si tengo que hacerlo, sí, So they can at least get it through their head. para que se lo puedan meter en la cabeza. Friends are the ones that influence you. Amigos son los que te influencian, You become like them. te conviertes como ellos, You start to get their character. comienzas a hacer como su You carácter, start to get their actions. comienzas a tomar sus acciones And the more you hang out with them, y entre más te juntes con ellos, the more you start to be like them. más comienzas a ser como ellos. David had 3 friends. David tenía 3 amigos. These 3 friends are the only ones that went with him Estos 3 amigos son los únicos que fueron con él to this 10-day vegetable diet a esta dieta de 10 días and water diet. y de agua. How many of y'all have tried a diet before? ¿Cuántos han intentado de estar a dieta? I know my wife has tried a diet before, Sé que mi esposa lo ha intentado. but it was before we were married. Fue antes de casarnos, Because when she was single, porque cuando era soltera she said that she struggled with it. dijo que batalló con ello. It's difficult to be alone and start doing something by yourself. Es difícil en comenzar algo por uno mismo, uno solo. And Daniel could not do this himself.
Y Daniel no podía hacerlo solo, because when he needed prayer, porque cuando él necesitaba oración, his 3 friends were always there for him to pray with him. sus 3 amigos siempre estaban ahí para orar con él. When they needed to uplift him, Cuando necesitaba ser levantado, his 3 friends were there to uplift him. sus 3 amigos estaban ahí para levantarle. When they needed each other's backs, Cuando se necesitaban uno al otro, they were always there to have each other's backs. siempre estaban ahí para ellos. Your friends are the ones that are always there to uplift you. Tus amigos están ahí para levantarte. Pay attention to the friends that are surrounding you today. Pon atención a los amigos que te rodean el día de hoy. Are they there just to uplift you, ¿Están ahí para levantarte or are they there just to give you negative thoughts? o están ahí para darte pensamientos negativos? On Proverbs 13:20 says, Proverbios 13:20 dice, "Walk with the wise and become wise. Associate with the fools and get in trouble." Proverbs 13, chapter 20. el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. If your friends keep pressuring you into doing things you're not supposed to be doing, Si tus amigos te siguen presionando a hacer cosas que no debes de hacer, are they really your friends? ¿verdaderamente son tus amigos? If they keep pressuring you into doing these things Si te siguen presionando a hacer estas cosas that are not right, que no están correctas, are they really your friends? ¿verdaderamente son amigos? Hey, let's go do this behind your parents' back. They're never going to find out. Que te digan, vamos a hacer esto detrás de tus papás, que al cabo no se van a dar cuenta. They're never going to know. Nunca se van a enterar. Are those really your friends? ¿Esos son verdaderos amigos? When I was 13, and I think my mother remembers, Cuando yo tenía 13 años y creo que mi mamá se recuerda, my friends came at the back of my window and they started knocking. mis amigos llegaron a mi ventana y comenzaron a tocar. And they told me, "Come on, let's sneak out." Y me dijeron, vente, vámonos. And that's how I started sneaking out Y así fue como yo comencé a salirme behind my parents' back. a espaldas de mis papás. When they were asleep, Cuando ellos estaban dormidos, I would sneak out through the window yo me salía por la ventana. in the middle of the night, Y en medio de la noche, and they would never know. y no se daban cuenta. Do you guys think those were great friends? ¿Ustedes creen que esos eran buenos amigos? Where would I be at today if I would have continued with those type of friends today? ¿Dónde estaría yo hoy si hubiera seguido con ese tipo de amigos hasta el día de I hoy? know I wouldn't be standing here today with you guys. Sé que no estaría parado aquí con ustedes. A real friend is Un- not going to make you sneak out at late times. Un verdadero amigo no te va a hacer escaparte en medio de la noche. He or she's going to ask you, "Have you asked your parents for permission yet?" Él o ella te va a preguntar, ¿ya le pediste permiso a tus papás? They're going to ask, "Are your parents sure that you want to do this?" Te van a preguntar, ¿tus papás están seguros de lo que vas a hacer? And also, you don't only need to have friends your own age group. También no solamente necesitas tener amigos de tu misma edad, Older people are much wiser as well. la gente mayor es más sabio. I have older friends than me right Ten- now, Tengo amigos mayores que yo ahorita and I love talking to them y me encanta hablar con ellos because I get to hear their stories. porque escucho sus historias, I get to hear what they've been going through, escucho por lo que están pasando and I get to hear their mistakes that they went through, y escucho los errores que han cometido, the errors they did, los errores que cometieron and I learn from their mistakes. y aprendo de eso. And any life lesson they try to speak on my life, Y cualquier lección de la vida que intentan enseñarme, I always take it siempre la tomo because I know I'm going to use it one day. porque sé que la usaré algún día. I might not use it today, Quizás no hoy, but I might use it in the future. pero en el futuro. But I will use it one day. Pero la usaré algún día. Daniel and his friends stood strong. Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes, They stood their ground. se mantuvieron de pie. People were making fun of them. La gente se volaban de ellos. Imagine back then being in a 10-day vegetable diet. Imagínate en tiempo atrás estar en una dieta de 10 días de legumbres. While they were just
while the other people were eating the king's food, mientras los demás comían la comida del rey, and they had to eat nothing but vegetables, y ellos no podían comer más que legumbres. how did they do it? ¿Cómo lo hicieron? Nothing but prayer and faith with God, Nada más que oración y fe en and Dios, having each other's backs. y tenerse uno al otro. And today we see that we try to be faithful in a lot of things, Y hoy tratamos de mantener nuestra fe en muchas cosas, but who do we really have faith in? pero ¿en quién verdaderamente tenemos fe? On God, ¿En Dios or just when we want to? o simplemente cuando queremos? Just when we think it's easy, ¿Solamente cuando pensamos que es fácil or when things get too difficult, o cuando las cosas se ponen difíciles? we start losing faith? Comenzamos a perder la fe. And another note that I want you guys to write down, Otra nota que quiero que apunten, know that God will always intervene. sepa que Dios siempre va a intervenir. After Daniel and his friends finished the 10 vegetable diet and the water diet, Después de que Daniel y sus amigos terminaron con los 10 días de dieta, they looked much better, se miraban mucho mejor, much healthier más saludable than the people that they were eating from the king's food. que las personas que estaban comiendo de la comida del rey. They looked stronger, Se miraban más fuertes and the king couldn't believe it. y el rey no lo podía creer. He couldn't even explain how. No podía ni siquiera explicar cómo. If they all ate was vegetables and water all day, Si todo lo que comieron fue legumbres y agua, how could that be? ¿cómo pudo ser? It's unexplainable. Es inexplicable, But we know that God was intervening there pero sabemos que Dios intervino ahí with prayer. con oración. Daniel became the ruler of Babylon Daniel se convirtió en el rey de Babilonia because he had visions. porque tuvo visión. God gave him that gift Dios le dio ese talento to have visions and dreams. de tener visión y And he sueños explained to the king y explicarle al rey about his visions sobre sus visiones and dreams, y sus sueños, and that's the way he became the king. y es la manera en que se convirtió rey. And his 3 friends were right behind him as well. Y sus 3 amigos estaban detrás de él, But they also faced against other situations. pero también enfrentaron otras situaciones. They had to bow down to the gold throne, Tuvieron que arrodillarse ante el trono, but they said no, pero dijeron que no, because to the only one they bowed to is God. porque el único que se arrodillaban era Dios. And they said, Y dijeron, even if I get burnt in a furnace, aunque me queme en el horno de fuego, I know God will always be there for me. sé que Dios siempre va a estar ahí para I mí. know He will always be there to save me. Sé que siempre va a estar ahí para salvarme. We know that these guys were young. Sabemos que estos hombres eran jóvenes. The Bible even explains that they were young, La Biblia lo explica, que eran jóvenes, but their faith was so strong in God. pero su fe era tan fuerte en Dios. Now today, Ahora, hoy en día, if any of your friends si alguno de sus amigos calls you guys a Jesus freak, te dice seguidor de Jesús, just know you're already planting that seed in them, solo sepas que ya estás plantando esta semilla en ellos, because you're already different from them. porque ya eres diferente a ellos. I have this friend at work, co-worker, Yo tengo este amigo en el trabajo, compañero de trabajo, We're both the same age. somos de la misma edad, And he says he looks up to me a lot y él dice que me ve como ejemplo mucho, because I'm so young, porque soy joven, I'm married, estoy casado, I have my own house, tengo mi propia casa, I have my own car. tengo mi propio carro, And he's like, we both have the same job. How do you do it? y dice, tenemos el mismo trabajo, ¿cómo lo haces? And I tell him, look, Y le digo, mira, there's only one man that can help you. solo hay un hombre que te puede ayudar, And that man's called your Lord. y ese hombre se llama tu Señor. And I was explaining to him about the Bible. Y le estaba explicando sobre la Biblia, And he's like, I ain't doing all that. y dijo, yo no voy a hacer todo eso. I'm like, all right, that's cool. Y le dijo que está bien, But until today, pero hasta el día de hoy he shows me respect me respeta, because he knows I'm different than everybody else. porque sabe que soy diferente a ellos. He knows that I'm not the one that
that is from my own strength that gets provided with all the things I have today. Sabe que lo que tengo no proviene de mis propias fuerzas. I know all the things I have today Sé que todo lo que tengo hoy are not from my strength. no viene de mis propias fuerzas. Every single day I wake up, Cada día me levanto I say, thank you, Lord, y le digo gracias, Señor, because you've blessed me with another day of life, porque me has bendecido con otro día más de vida and I'm going to use it y lo voy a usar to be an example for someone today, para ser ejemplo a alguien hoy, to try and be a testimony for someone, para tratar de ser testimonio a alguien, because I know there's someone out there porque sé que hay alguien allá afuera that knows that he might not need you, que sabe que quizás no te necesita, but we have to be there pero as testimonies. necesitamos estar ahí como testimonio. That's why God has put us in this earth, Por eso Dios nos ha puesto en este mundo, so we can explain para que podamos explicar and spread y compartir His word el Evangelio day by day, día a día. not just by talking, No solamente hablando, but our actions also matter. pero nuestras acciones también cuentan. The way we set our examples. La forma en que ponemos nuestros ejemplos. Miguel's been talking about these a couple Sundays ago, Se nos está predicando los últimos domingos and it's been really hitting me hard. y me ha estado hablando fuertemente. You guys don't like it when they do it to you guys, No nos gusta cuando nos lo hacen a nosotros, but it's okay when you guys do it to other people. pero está bien cuando se lo hacemos a alguien más. There's these coworkers I work with. Hay unos trabajadores que trabajan junto conmigo, They're kind of lazy. son un poco flojos, They don't like working. no les gusta trabajar. Now there's new coworker that has entered. Hay un nuevo compañero que acaba de comenzar He's had experience there. y ya ha tenido experiencia allí, He knows what he's been doing, sabe lo que ha estado haciendo, but he knows how to do it in a much lazier way. pero lo sabe hacer de una manera un poco más floja. And these coworkers come up to me Y estos compañeros vienen a mí and they're like, does it not bother you that he doesn't help you, that he doesn't do this, or that he's just lazy? y me preguntan, ¿no te molesta de que no te ayuda, que simplemente está ahí de flojo? And in the back of my head, I'm just like, aren't you just like them? Y en mi mente me estoy diciendo, ¿no eres tú igual que ellos? I don't tell them that, No se los digo, but in the back of my head, it's Pero- okay for you guys to do that to them, pero en mi mente pienso, está bien que ustedes sí lo puedan hacer a but once ellos, they start doing that to you guys, pero en cuanto se lo empiezan a hacer a uno mismo, you guys get so emotional about it. a ellos se convierten emocionales. You guys see how we each other attack each other? Podemos ver cómo se atacan uno al otro. Why can't we just be good to each other? ¿Por qué no podemos ser simplemente buenos uno al otro? God didn't put that example for us to treat each other bad. Dios no nos dejó el ejemplo de que nos tratemos mal. He told us to treat each other as we loved each other. Él dijo que tratemos a los demás como a nosotros mismos. Now parents, Ahora, padres, I know I'm not a parent yet. sé que no soy papá aún, I know I'll be a parent in the future, sé que seré papá en el futuro, but not today. pero no hoy. But if there's something I've learned me growing up, Pero si hay algo que he aprendido conforme he crecido, and if my mother could have helped me out, y si mi mamá me pudo haber ayudado, is the first one, el primero, don't overreact. no sobre reacciones. When your child comes and wants to talk and starts talking about their friends, Cuando venga tu hijo hacia ti y comience a hablar sobre sus amistades and they doing things and you start to hear things you don't like, y comienzas a escuchar que están haciendo cosas que no te gustan, try to stay the most calm as possible. trata de mantenerte lo más calmado posible. Hear them out. Escúchalos. Don't overreact No and s- start to get them in trouble. No sobre reacciones y comiences a regañarlos. Don't start to lecture them, No comiences a regañarlos, because after you start lecturing them, porque después del regaño they're not going to want to speak to you guys no more. ya no van a querer hablar contigo. They're not going to want to tell you their secrets Ya no no more. van a querer decirte sus secretos. And I know that was the way I reacted to my mother too. Y sé que esa es la manera que yo reaccioné con mi mamá también. Because I would like to tell my mom things, Me gustaba decirle a mi mamá cosas, but all she would do is just get me in trouble. pero me regañaba. But you know what I would do? ¿Y sabes qué es lo que hacía? I just kept it all to myself now.
después simplemente me quedaba con ello mismo. Because what was the point of me telling things to my mother Porque ¿cuál era el punto de yo decirle a mi mamá if all I was going to get is a butt chewing? si todo lo que iba a recibir a cambio era un regaño? And what was the point? ¿Cuál era el punto? So I just kept it to myself. Comencé a mantenerlo a mí mismo. Another thing I want to tell you guys, Otra cosa que quiero decirles, tell them what true friends are. explíqueles lo que son verdaderos amigos. Try helping out your child by understanding a true friend keeps pressure in you. Trata de ayudarle a tu hijo enseñándole que un verdadero amigo no te presiona. To do hurtful things, No te presiona a hacer cosas que te van a dañar. that is not a true friend. Ese no es un verdadero amigo. And also, another word, Y también otra palabra, and this word is a little longer. y este es un poquito más largo, It's called independence. se llama independiente. And this is something I've learned at a really young age. Y esto es algo que yo aprendí a temprana edad, And that is thanks to my parents. y eso es gracias a mis papás, That they showed me independence. que me enseñaron a ser independiente. But try to teach this to your children. Pero trata de enseñarle esto a tus hijos. Talk to your children what independence is, Enséñale a tus hijos lo que significa ser independiente and let them know what independence. And then you can't let your friends decide what you should be doing. y enseñarles que sus amigos no pueden decidir sobre qué deben de hacer y no deben de hacer, Because that's not independence. porque eso no es ser independiente. And also, Y también I just want to leave you guys with these last bullet points. quiero dejarte con estos últimos puntos. Young people, Jóvenes, just because you guys are young, solo porque son jóvenes, just because you guys think you guys don't need church no more, solo porque piensan que no necesitan la iglesia, just because you guys think you guys are undefeatable, solo porque piensan que son indefendibles, just because you guys think you guys can be over here and over there, porque piensan que pueden estar aquí y allá, you guys have all the energy in the world right now. tienen toda la energía del mundo ahorita. I know because I'm there right now. Sé porque estoy ahí ahorita. You guys have all the time in the world right now. Tienen todo el tiempo del mundo You guys ahorita. have all the need in the world right now. Tienen todo lo que pudieran necesitar ahorita. You guys got your parents. Tienen a sus padres. You guys have a house to live in. Tienen un techo donde vivir. You guys don't have any bills to pay. No tienen biles que pagar. What's the purpose of you not reading the Bible at least 5 minutes a day? Entonces, ¿qué te impide leer la Biblia al menos 5 minutos al día? I don't need fake Christians. No necesito cristianos falsos. I don't need fake parents. No necesito padres falsos. I'm not supposed to be at church. O que no o tengo que estar en la iglesia. But one day when you find yourself in a club Pero un día cuando te encuentres en un club or in a party o en una fiesta or high as a kite like me in Mount Nebo, o drogado como yo en aquella montaña, just know solo sepa that the prayers of your parents, que las oraciones de tus padres, the great-grandparents, de tus abuelos, are the ones that are going to keep you alive. son los que te van a mantener vivos. Just know and remember, Solo recuerda those are the only ways you guys are only going to be alive. que esa es la manera en que te vas a mantener vivo. Because that's the only reason why I got off drugs. Porque esa es la única razón por la cual dejé las drogas. That's the only reason I got away from alcoholism. Es la única razón por la cual dejé el alcohol. Because there's a story in the Bible Porque hay una historia en la Biblia about a man sobre un hombre that is very young, que es muy joven and he enters this palace, y entra a este palacio, into this king's palace, al palacio de este rey to serve this king, para servirle, but his wife is next to him. pero su esposa está al lado de The él. king goes somewhere, El rey va a algún lugar and he's left with the queen, y es dejado con la reina, but he remembers he's a child of God, pero él recuerda que es un hijo de Dios, but he's also next to a beautiful queen. pero también está al lado de una hermosa reina. And the queen tempts the king Y es tentado to have sex with him. para tener sexo And
He knows he has a lot on his plate right now. y sabe que tiene mucho sobre él ahorita. He knows he has a lot of things in his hands right now. Sabe que tiene mucho en sus manos ahorita. He knows that the Lord blessed him with a lot of things in his hands. Sabe que el Señor lo bendeció con todo lo que tiene en sus manos. You really think he's going to lose all that just for someone? ¿Crees que lo va a perder todo solamente por alguien? He said no and ran away and fled. Él dijo que no y huyó. And he did a great purpose was flee. Y él huyó. And they asked, why'd you flee from the king's palace? Y le preguntaron por qué huiste del palacio del rey. Because I was not gonna lose Porque no iba a perder what God has given me. lo que Dios me ha entregado. What I've worked so hard for, Por lo cual he trabajado tan duro. what God has given me, Lo que Dios me ha dado. why lose something for a temptation that's not even gonna be worth it? ¿Por qué perderlo por una tentación que ni vale la pena? And another thing I just want to leave you guys with, Y otra cosa que les quiero decir, and this is the last thing, y esto es lo último, and if nothing has captured your ear today, si nada te ha captado tu atención, just remember this. solo recuerda esto. And if y'all want to write it down, Y si lo quiere anotar, just write it down. solo anótalo. And I follow this every single day Yo lo sigo todos los días because it really shows me discipline. porque me enseña mi disciplina. Would you rather please God and disappoint the world, ¿Preferirías agradar a Dios y decepcionar al mundo or please the world and disappoint God? o agradar al mundo y decepcionar a Dios? Also, just because God is not talking doesn't mean he's not there. También, si Dios no está hablando, no significa que no está ahí. The teacher's always silent during a test. El maestro siempre está en silencio durante la prueba. And when you pray to God, Y cuando tú le oras a Dios, just know that God already hears your prayers. solo sepa que Dios ya escucha su oración. All you gotta do is have patience. Todo lo que tienes que hacer es tener paciencia. I told my wife before we got married, Y yo le dije a mi esposa antes de casarnos, I want to travel quiero viajar, because I never got the opportunity as a child porque nunca tuve la oportunidad de niño to travel. de viajar. My whole life I've always stayed in Clarksville. Toda mi vida siempre he estado en Clarksville. My parents, they're not from here. Mis padres no son de aquí, So where could we go? entonces ¿a dónde podríamos ir? I'm not going to even have a year. I'm about to make a year Casi voy a cumplir un año married with my wife. casado con mi esposa. We have been to Dallas. Hemos ido a Dallas, We have been to San Padre. hemos ido a la Isla del Padre, We have been to San Antonio. hemos ido a San Antonio, I have been to Kansas City. hemos ido a Kansas City, I have been to Branson, Missouri. hemos ido a Branson, I've Missouri, been to multiple places He ido in less than a year. a varios lugares en menos de un año And I got to buy my own home. y pude comprar mi propia I casa got to buy my dream car. y mi carro, mi sueño, I got to buy my wife's dream car. comprarle a mi esposa su carro. You guys think that's from my hard work? ¿Ustedes creen que es por mi propio esfuerzo? That's thanks to God. Es gracias a Dios. And I always thank Him for that every single day. Y yo siempre le agradezco a cada día. And when people ask, Y cuando me how do you do preguntan it? cómo le haces, I always look up and point up. It's all thanks to Him. y siempre miro hacia arriba y les digo es gracias a Él. And that's what I'm going to keep doing from now on forward. Y es lo que seguiré haciendo de aquí en adelante. Because that's all thanks to Him. Porque todo es gracias a Él. Because He loved me when I had nothing. Porque Él me amó cuando no tenía nada. And now He still loves me even more when I still have nothing. Y me ama aún más y sin tener nada. And because without Him we're nothing. Porque sin Él no somos nada. And that's what I want to leave with you guys today. And thank you guys for listening Y con for me eso today. los quiero dejar. Muchísimas gracias por escuchar.